Yes. Yung ating cake mga kabikero. Sarap na yun mga kabikero. Yan o. Butter at saka mungka yan. O diba? Haba ng presyo yan mga kabikero. Ito yung ating cake. Roll cake yan. Talagang napaka-yummy yan mga kabikero. Okay. Thank you for watching mga kabikero. Meron na naman tayong real chicken yun. Bagong icing yan, bagong gawa. Okay, thank you for watching.